Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? Alhamdulillah, I am very well, thank you. Well, before we start our lesson today, I would like to ask the captain of this class to lead praying. Okay, please. Let's pray. Okay, thank you very much. Well, let me check your attendance today. Afifatur Rodiah? Oke. Alifia Faridatul? Ana Ma'rijul Ula? Aulia Agustin? Aulia Putri? Darina? Eni Dwi? Vinda? Inas Azika? Maufiro? Melinda Mandasari? And Naila Wila? Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. It means that all of you today are healthy and I really love it. I really happy with this. Then, do you still remember what did we learn last meeting? Kamu masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Introducing ourselves and other people. Do you still remember one or maybe two of the expression? Masih ingat ekspresi apa saja yang dikatakan salah satunya? Yes? Okay, let me introduce myself and then others. Hello, my name is Najila. Okay, good job. Alhamdulillah, you still remember all the lesson. And then today we will learn about, can you guess? Bisa nebak apa yang akan kita pelajari hari ini? No? Okay, we will learn something that relate to the lesson, to the last lesson. Kita akan belajar sesuatu yang tetap masih berhubungan dengan pelajaran yang sebelumnya. And then that one, itu yang sudah kalian buat pertemuan sebelumnya tentang fisherman, tentang farmer, tentang petani yang sudah kalian tempel di dinding. Nah, pelajaran kita hari ini tidak berbeda jauh dengan materi yang itu, gitu ya, hari ini. Tapi apa sih yang berbeda? Jadi ternyata ada sesuatu yang berbeda. Apa dong yang berbeda? Itu. Kamu tahu nggak sebenarnya itu termasuk dalam teks apa? No. Apakah itu menceritakan sesuatu? Yes, menceritakan sesuatu atau menggambarkan sesuatu, sebutannya adalah descriptive text. Nah, jadi kita akan berbicara tentang descriptive text. Tapi ternyata di dalam materi kita yang sekarang itu ada sesuatu yang berbeda lagi. Kita akan membuat proyek besar. Proyeknya ngapain sih? Karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa membuat, bisa membandingkan, bisa mengidentifikasi descriptive text, membandingkan descriptive text yang satu dengan descriptive text yang lain, dan pada akhirnya bisa menyusun descriptive text itu sendiri. So, apalagi sih proyeknya? Nah, proyeknya seperti ini. Gini. Sebentar, ups. Oke. Oh, tunggu dulu, saya lupa. Kamu harus berkumpul dulu dengan kelompok.
So before we start our lesson, I want you to make groups. Saya ingin kamu buat groups terdiri dari 4 people in each group. Terdiri dari 4 orang di dalam grup. So please do it. Silakan dibuat dulu grupnya. Oke. Oke, well done. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Oke, good. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan proyek kita yang ada hubungannya dengan descriptive text itu adalah ini. Apa ini? Apa ini? Do you know what is this? Kamu tahu ini apa? No. Ternyata dia nggak cuman gini loh. Wow. It's amazing. Well, it's dancing time. Jadi waktunya mereka menari. And then playing on the bed. Bermain di atas tempat tidur. And then yes. Berdansa bersama pangeran. Nah. Oke. It is pop-up book. Ini adalah buku pop-up. Jadi, we will make pop-up book. Jadi kita akan membuat proyek pop-up book. Tapi pop-up booknya diisi tentang apa sih di dalamnya? Kan pop-up booknya ada tulisannya tuh. Ya kan, ada tulisannya, ada keterangannya, description-nya. That's why kita akan belajar tentang descriptive text yang ditaruh di dalam pop-up book. Jadi descriptive text-nya emangnya tentang apa, Miss? Nah, descriptive text-nya tentang hewan yang memang kamu tahu. Atau kamu juga bisa mencari tahu di internet. Hari ini bawa HP kan? Setiap anggota hari ini bawa HP kan? Yes, oke. Jadi kamu bisa menggunakan handphone yang sudah kamu bawa. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu video berikut. Oke, well, do you like to watch YouTube? Apa kamu suka nonton YouTube? Yes, of course. Then now we see. We watch this video. Today I'm going to show you how to make our little shark friends. It is the tutorial how to make pop-up book. Okay? Here, and I hope that you turn this into a story. I left a little bubble up here in order to write myself a little story, and I could do more pages like this with different things around him. But today I'm going to show you how to make him pop out so that when you open him, he does not move. Alright, we're going to start with just a basic piece of paper. I have cardstock, so this is actually really thick. You can do it with basic notebook or white paper, but if you could do it with a little thicker paper, that's better. You can also use a basic piece of construction paper or anything that's just a little bit thicker. The first thing we want to do is we want to fold this in half. I'm going to line up my corners so that they're even. And then once they're even, I'm going to hold it down and then press on this edge really, really hard, maybe even
triangles to be pressed inward. So I had to kind of push on my little triangles as I folded it down, which pulled down pretty easy. Now once it's folded, okay, you can take, again, like your marker, your scissor handle, just kind of press down on those folds. So now when we open our card, oh my goodness, there's my mouth. Alright? Now from here, all we have to do is decorate our animal. And like I said, today I'm going to show you how to do the sharks. I'm going to walk you through drawing this shark. Okay? But at the end, I'm going to show you how you can do other animals. For example, instead of a shark, you could make these teeth into a bear, a big grizzly bear. Right? Or you could do a straight line like I showed you. You could do a bird or a frog or all kinds of other animals. Okay? Right. But I'm going to show you how to draw the shark for today. The first thing that we want to do is we want to take our pencil. Now, I don't think that you're going to be able to see my pencil very well. So under my teeth and then on top of my teeth. Okay. Now, that means that these are going to be white and above and below are going to be gray for my shark. Now, I'm going to do some eyes right up here. Okay, you can do whatever kind of eyes you want to. I like eyes, you can just do little smiley faces, it's up to you. Okay? Alright. The next thing that we need to do are some of the fins. Now, sharks have a little fin that sticks out the top. Have them come out and up. And they need to be about the same length. Okay, then they're going to curve down into each other, and they're going to kind of go up the middle just a little bit. Alright, and that is our shark. See, two colors of gray. I used a light gray and a dark gray. So you can color the whole thing. When you open up and his mouth opens, and that's because I glued it to a red piece of construction paper. And I'm going to show you how to do that now, so that it's a complete pop-up. I like having a nice base so that it feels and folded instead of off to the side. Notice that the mouth is still folded in. Okay, I'm going to take whatever color I want to show through. In this case, I want it to be red. So I have some red construction paper. If you don't have red construction paper or colored paper, you can actually take a plain white piece of paper and color the part that's going to show, which would be this triangle section inside. You can color that with like crayon or marker. That's where this is going to sit in. We want these to line up so that this fold and this fold are the same. Okay? Now I'm going to put glue on this white part right here that I see. I want to make sure you get the edges, but we do not want to put glue in here. We don't want to put glue on the red paper because that will glue our paper together and then our pop-up won't work. So I'm going to go ahead, I'm going to put some glue right here. Glued on this side. This is the side we just glued. Notice I did not put glue in here, just on that. Okay, it is how to make the shark animal, the shark, how to make the mouth of the shark. Gimana caranya untuk membuat mulut and the teeth dan gigi dari shark. You know that the sharp teeth of the shark is very very popular. Kamu tahu sendiri kalau gigi dari hiu itu sangat populer banget ya. Jadi yang memang sangat terkenal dari hiu karena gara-gara giginya yang besar, bukan karena tubuhnya yang besar, bukan. Tapi karena giginya dan besar dan siripnya yang biasanya menjulang di atasnya air kayak gitu. Nah, jadi it is how to make pop-up book. And then as I said before, seperti yang saya katakan sebelumnya, we need to give the description. Kita harus memberikan deskripsi di setiap pop-up book yang kita buat. And the description is about the descriptive text about the animal. Deskriptifnya itu tentang hewan itu sendiri. Jadi penjelasannya tentang hewan. Misalnya ini hiu, berarti cerita tentang hiu. Hiu yang bagaimana? Nah, maka dari itu I want you to see. I want you to watch this video. Jadi apa saja sih yang ditampilkan dalam pop-up book itu? Tentu saja ada bentuk hewannya,
tentu saja ada nama hewannya, dan tentu saja ada deskripsi atau penjelasannya. Oke, berikutnya, agar kamu tidak jadi kebingungan, dan sepertinya juga sudah mulai tegang, how to make it, maka mari kita melihat yang lain. Okay, girls, I want you to dance with me today. Saya ingin kamu hari ini dance dengan saya. So, I don't want you to be sleepy. Saya nggak ingin kamu ngantuk, so please stand up. Tolong berdiri. Okay, are you ready guys to dance with me? Yes, okay. Yes, dance. Okay. Animals, animals, animals. Animals, animals. Nyanyi dong, sing. Oke, jump. Animals, 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 animals. Yeay! Thank you very much. Okay, what kind of song is it? Wah, tentang apa sih lagunya? It is about animals. Can you find some animals there? Dapatkah kau menemukan beberapa hewan di sana yang ditunjukkan? Yes. Can you mention them? Bisakah kau menyebutkan mereka apa saja? Oke, frog. Monkey. Yes, monkey dan bee. Chicken. Birds. Snakes. How about crocodiles? Can you find it? Yes, there is a crocodile there. Juga jadi ada crocodile di sana, ya kan? So, jadi karena kamu sudah tahu nama-nama hewan in English, so you will have imagination. Kamu akan memiliki imajinasi. Jadi hewan apa sih yang nanti akan you discuss with your friends in your group? Jadi hewan apa yang nanti akan kamu diskusikan bersama temanmu to make the pop-up book, untuk dibuat menjadi pop-up book kayak gitu. And then now, it is kind of descriptive text. Jadi ini adalah jenis dari descriptive text. For example, the text one. I have a lovely cat. I have a lovely cat named Scratchy. Its name is unique because this cat likes to scratch many things around it. Aku punya kucing yang kesayangan, namanya Scratchy. Namanya unik karena kucing ini suka menggaruk banyak hal yang ada di sekitarnya.
Scratchy is a male cat. Scratchy adalah kucing jantan. This yellow stripy cat has long fur. Jadi kucing yang warnanya kuning belang-belang ini punya bulu yang panjang. Its tail is also long. Ekornya juga panjang. Scratchy is a kind of Persian cat. Scratchy adalah jenis kucing Persia. Its right eye is blue, while the left is green. Apa katanya? Matanya yang sebelah? Yes, mata yang sebelah kanan biru, and then the left is green. Mata yang sebelah kiri hijau. Scratchy is fat. Scratchy is gemuk. It likes to eat fish. Dia suka makan? Yes, cat food. Apa cat food? Makanan kucing. And always drink milk every morning. Artinya? Ya, suka minum susu setiap pagi. I love my Scratchy. Aku cinta Scratchy-ku. And then, how about this? My uncle have 2 cows. Pamanku? Yes, 2 cows. Mereka cow mother and its calf. Mereka adalah ibu sapi dan anak sapi. The cow mother is 3 years old while its calf is 1 month. Ibu sapi umurnya 3 tahun, sedangkan iya, anak sapinya umur 1 bulan. Uncle feeds them every morning. Feeds, what is the meaning of it? Yes, memberi makan. Uncle memberi makan mereka setiap pagi dan sore hari. The calf starts to eat grass. Siapa yang makan rumput? Calf. Anak sapi. The calf. Anak sapi mulai makan rumput meskipun umurnya 1 bulan and concentrate dan konsentrat. But this little cow, tapi sapi kecil ini needs water to help it eat the food. Tapi hewan si sapi kecil ini ya membutuhkan air untuk membantu dia makan gitu ya. The calf is so active. Anak sapinya sangat aktif. It likes to run around its cow shed. Dia suka berlari mengelilingi kandang sapi. Cow shed, kandang sapi. It can move freely. Dia bisa bergerak bebas. Because there is no rope on its nose. Karena nggak ada rope di hidungnya, nggak ada rope, nggak ada tali. So, after you see these 2 kind of descriptive text, setelah kamu melihat 2 paragraf descriptive text ini, I want you to discuss with your friends in your group. Saya ingin kamu berdiskusi dengan teman-temanmu di dalam satu grup to find the social function. Fungsi sosial dari descriptive text itu apa sih? Kenapa sih kita belajar descriptive text? Fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari ngapain gitu kan? What is the social function? And then, what is the structure? Terus structure susunan kalimatnya gimana? Organization structure-nya bagaimana? Generic structure-nya bagaimana? Paragraf 1 disebut apa? Paragraf 2 disebut apa? You can discuss it with your friends in your group and using your handphone to find the information. Dan silakan gunakan HP yang sudah kamu bawa dari rumah untuk menemukan informasi tersebut. Oke, after you find it, setelah kamu menemukan semuanya, I want you to come forward. Saya ingin kamu maju ke depan kelas to show the result of your discussion, untuk menunjukkan hasil dari diskusimu kepada teman-teman yang lain. And then I want you to make the descriptive text of the animal. Saya juga ingin kamu membuat descriptive text dari hewan to write it on the pop-up book, untuk ditaruh di dalam buku pop-up book yang nanti akan kamu buat. Oke? Oke? You have 25 minutes to do it. Kamu punya 25 menit to discuss with your friends, and then after that please come word in front of the class. Oke? Good luck. Selamat bekerja. Silakan. Okay, well students, alhamdulillahirrahmanirrahim, I have found that all of you have done the task. So please
come forward, the first group, to show you the result of your discussion. Yes, please come forward in front of the class. Wait. You can make a turn, jadi bisa gantian bacanya, dipegang gitu aja, dipegang aja. Nggak usah dipegang aja, soalnya kan nanti gantian bacanya ya. Number 1. Social function of descriptive text is to describe objects such as person, animal, and thing. Number 2. Generic structure. Paragraf pertama disebut general information atau informasi umum. Paragraf kedua disebut description atau penjelasan. Number 3. Tenses yang digunakan adalah simple present tense. Zebra is a mammal, the best color of... Zebra is a mammal, the best color of zebra's skin is black, then it has white stripe. Zebra eats grass. It lives in savanna. Zebra live in big population. It can make the enemy feels difficult to catch them. Thank you. The second group, please come forward. Dipegang. Oke. Number 1. Social function and descriptive text is to describe object, scenes and person, animal and thing. Number 2. Generative structure. Paragraf pertama disebut generasi information, informasi umum. Number 3. Tenses yang digunakan adalah simple present tense. Panda comes from China. This cat animal has big body with black and white fur. Panda often spends its time on bamboo tree. Panda eats young bamboo, then after that it keeps for under long. Number 1. Social function of descriptive text is describe objects such as person, animal, and thing. Number 2. Generic structure. Paragraf pertama disebut general information, informasi umum. Paragraf kedua disebut description, penjelasan. Number 3. Tenses yang digunakan adalah simple present tense. Cow is a mammal. It can breed every year. Cow just has a calf in every bird. Cow has big body. It eats many grass. Cow which
produces milk usually can give 2 buckets of milk every day. What is the animal that this group discuss about? Cow. Okay, cow. Okay, thank you, sir. Okay, class, is there any question from this? Okay. Oke, bisakah kita menggunakan simple past tense dalam descriptive text? Is there anyone who knows? Adakah seseorang yang tahu untuk menjawab? No, bisa nggak kalau pakai simple past tense? Padahal ini cerita deskriptif, jadi menjelaskan tentang benda, orang, atau juga hewan. Kalau dibuat jadi bentuk lampau, bisa nggak kira-kira? No, karena memang generic structure-nya kan tadi udah disebutin, tenses yang digunakan adalah simple present tense. Maka dari itu, simple past tense tidak bisa digunakan dalam teks ini. Oke, is there anyone else? Adakah pertanyaan lain? No, oke. Before we close this lesson, saya ingin we make Chinese mime. Jadi kita akan membuat game Chinese pantomim. Jadi akan ada game pantomim. Tujuannya adalah, kamu kan tadi sudah mencatat difficult words. Kamu tadi sudah mencatat kata-kata sulit yang sudah kamu temukan dalam materi ini. I want you to remember. Saya ingin kamu ingat. I want you to have strong memory. Saya pengen kamu punya ingatan yang kuat about the difficult words. Tentang kata-kata sulit yang tadi, sehingga it become the easy words. Oke? Caranya adalah, I want one of you in each group come forward, come to me, and see and read the vocab that I give. Jadi satu orang di setiap kelompok maju ke depan ke saya. Please stand up dulu, tolong berdiri dulu. And then make a line, terus udah gitu memanjang. Jadi dari sini memanjang ke sini memanjang, terus memanjang. Jadi semuanya memanjang kecuali satu orang di saya. Jadi 3 orang baris ke belakang, sana. Oke, silakan utus 1 orang di dalam timmu untuk maju ke saya. Oke. 1 orang untuk maju di sini bersama saya. Oke, 1, 2, 3. Iya, di sini berarti. Kan kelompoknya begini. Nah, and then the other people, sedangkan yang lain menghadapnya ke tembok. Dan diberi jarak sekitar 1 meter untuk setiap orangnya. Kayaknya terlalu dekat ya. How about 1.5? Gimana kalau 1,5 meter? Sana geser lagi. Oke. Yes. Nah. So, caranya adalah saya akan memberikan tulisan to the 3 people here, kepada 3 orang di sini. Kemudian the 3 people come to their groups, datang ke grup mereka masing-masing. Oke, jadi saya ingin nanti 3 di antara kalian menepuk pundak temannya, kemudian mempraktekkan apa yang sudah kalian lihat, dan kemudian teman berikutnya juga mempraktekkan tepuk lagi dengan cara pantomim. And then the last people, dan kemudian orang terakhir adalah menyebutkan dengan keras apa yang dimaksud oleh orang pertama tadi. Oke, is it clear? Jelas? Is there any question? Adakah pertanyaan? No, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Are you ready, guys? Sudah siap? Yes? Oke. 1, 2, 3. Come to the group. No voice, nggak boleh ada sound, nggak boleh ada suara. Jadi benar-benar pantomim.
Oke, the last people can come to me. Kalau misalnya orang terakhir sudah selesai dan sudah yakin dengan jawabannya, please come forward to say the answer, untuk mengatakan jawabannya. Siapa? Oke, siapa yang maju pertama dia dapat poin kalau benar. The 10 point. Siapa yang maju duluan? Siapa yang cepat? Dia duluan ternyata. Tunggu sebentar. What is the answer? Jawabannya apa? Nasapi. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Oke, you. No. You. No. It's calf. Anak sapi. Tadi kan sudah words. Difficult words-nya, kata-kata sulitnya adalah calf, anak sapi. Oke, baris lagi kayak barusan. Kita buat lagi kayak barusan. Oke. Satu orang lagi ke depan. Okay, are you ready? Yes. 1, 2, 3, go. Come forward. Who knows? Siapa yang tahu duluan silakan maju. Okay. Zebra, yeay! Okay. 10 point for the first group. Kelompok pertama dapat poin 10 tambahannya. Oke, again ya. Again, once again. Satu kali lagi. Please come forward. Okay. Are you ready? Okay, go. 1, 2, 3, go. Oke, you know? Come. Oke, siapa duluan? Nah, dia duluan. Apa? Oke, Fit. Oke, memberi makan, Fit. Tadi kan sudah. Fit, memberi makan. Fit. Oke. Can you enjoy this game, guys? Dapatkah kalian nyaman dengan game itu? Merasa nyaman? Oke, alhamdulillah. Oke, and then the next program, langkah berikutnya, the next step adalah kalian silahkan menyusun program untuk pembuatan pop-up book yang tadi sudah kita rencanakan. Please discuss with your friends in your group tentang cara pembuatan pop-up-nya. Kalian sudah menentukan kan? Tadi kan sudah dituliskan descriptive text untuk pop-up book-nya itu apa saja gitu kan ya. Kemudian kalian nanti tentukan berapa butuh lama waktunya, timeline, jadi biar nggak terlalu melebar sampai 1 minggu gitu nggak. Jadi the next meeting, pertemuan mendatang kita akan membuat di sini di kelas, and then setelah dibuat di kelas juga harus selesai di hari itu, juga di hari yang sama. Lalu saya akan melakukan penilaian tentang the project that you have made, tentang proyek yang sudah kamu buat gitu. And then berikutnya, untuk memperkuat juga, saya ingin tahu sebenarnya, kamu merasa beneran enjoy enggak dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini?
enjoy? Alhamdulillah. Let's see. Oke, wait ya. Rasanya semua orang barusan berpantomimnya lucu sekali, saya jadi ikut tertawa juga. Bentuknya lucu-lucu. Ada yang sambil mangap-mangap, sambil gemes-gemes, matanya mendelik, tapi temennya nggak ngerti-ngerti. Gemes gitu kan rasanya. Oke. Ini adalah refleksi pembelajaran. Nomor 1, refleksi pembelajarannya silakan tuliskan di buku tulismu, namanya siapa, kelas berapa. Number 1, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan dalam materi pembelajaran ini? Oke, you don't need to write the question. Kamu nggak perlu menulis soalnya, jadi langsung ditulis jawabannya, it's okay. Number 2, apa hambatan yang kalian dapatkan saat mencari informasi tentang materi yang diajarkan? But I think kalau kamu nggak nulis soalnya nanti juga bingung ya, apa ya? Oke, you can write down the question. Apa hambatan yang kalian dapatkan saat mencari informasi tentang materi yang diajarkan? Number 3, apakah kalian merasa sudah cukup kompak dalam melakukan pembelajaran secara berkelompok? Number 4, jika ada kesempatan untuk membuat karya dalam materi ini lagi, apa yang ingin kalian perbaiki? And then the last number, sikap apa yang ingin kalian perbaiki untuk tugas kelompok berikutnya? So, please do it. I want to know the answer. Okay, please submit your work. The reflection, silahkan dikumpulkan refleksinya. I want to know. Okay. Oh, tuh. Oh, be careful. Be careful. Okay. Thank you very much. Okay, let me read. Number 1, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan dalam materi pembelajaran ini? Mengajarkan tentang pentingnya kekompakan tim dan banyak pengalaman menarik lainnya. Oke, good. Number 2, apa hambatan yang kalian dapatkan saat mencari informasi tentang materi yang diajarkan? Kurangnya pengetahuan tentang bahasa yang sulit yang bisa diketahui dengan adanya game tadi. Oh iya. Number 3, apakah kalian merasa sudah cukup kompak dalam melakukan pembelajaran secara berkelompok? Dan Mbak Nay jawabnya pastinya. Oh, berarti sudah merasa kompak. Sampai tadi bungkuk-bungkuk di lantai ya. Number 4, jika ada kesempatan untuk membuat karya dalam materi ini lagi, apa yang ingin kalian perbaiki? Cara menyusun karya dan ingin karya yang lebih indah lagi. Oke, good. Number 5, sikap apa yang ingin kalian perbaiki untuk tugas kelompok berikutnya? Seringnya berbicara yang menyebabkan ketidaktahuan kami tentang bahasa asing. Oke, good job. Dan yang lain juga akan saya baca satu persatu nanti. Thank you very much. Terima kasih banyak. You do a great job today. Thank you very much. Okay, before we close this lesson, I would like to ask the captain of this class to lead the pray. Let's pray. Thank you very much. Thank you very much, class, for your coming to my class today. I hope you can enjoy my class and keep healthy, keep spirit to learn more and more. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.